guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, magluluto ako ng macaroni. Yan lang guys, yung pasta na nila niluto ko guys. Pinaboiled ko na yan guys. Tapos meron tayong onion, cooking cream, fresh milk, corn, at saka cheese. Tsaka itong ginamit ko guys is ano yun guys, butter. Yan ang panggisa ko guys. Isuti lang natin yung onion. Yan. Onion lang siya guys, walang garlic. Onion lang siya. Yan. Ayan natin siya mag-golden brown guys. Mag-transparent. Tapos ilagay natin yung corn. Bes, you make ay hara. Tapos ilagay natin yung cooking cream. Pag marami yung cooking cream, mas masarap siya guys. Dagdagan pa natin ng cooking cream guys. Masarap siya pag maraming cooking cream guys. Tapos lagyan natin siya ng fresh milk. Natin yung pasta, yung macaroni pasta. Yan siya guys. Ihalo lang natin siya guys. Haluin. Tapos idagdag natin yung natira na fresh milk. Natin siya ng cheese. Depende sa inyo kung gaano karami ang cheese guys. Kung mas gustuhin ko marami yung cheese. Mix lang siya guys. Yan. Yan lang siya guys. Thank you for watching guys. Easy cook macaroni. Thank you. God bless.